everyone! In this video, I will presentasi my materi about developing test items. Background, assessment is an important part of education because it helps teachers measure student learning achievement. One common assessment tool is a test. To get accurate result, test items must be developed careful and systematic. For test items can cause confusion and inaccurate assessment. Jadi, asesmen atau penilaian adalah bagian penting dalam pendidikan karena membantu guru mengukur pencapaian belajar siswa. Salah satu alat penilaian yang umum digunakan adalah tes atau soal. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, butir soal harus disusun dengan cermat dan sistematis. Problem formulation. Number 1, what is meant by developing test items? Apa sih yang dimaksud dengan penyusunan butir soal? What are the steps in developing test item? Apa saja langkah-langkah dalam penyusunan butir soal? Objective. To explain the concept of developing test item. Menjelaskan konsep penyusunan butir soal. To describe the process of writing test items. Menguraikan proses penulisan butir soal. To identify the characteristic of good test item. Mengetahui ciri-ciri butir soal yang baik. Definition. Developing test item is the process of creating test question systematic. This process include planning, writing, reviewing, organizing test item. Jadi, penyusunan butir soal adalah proses pembuatan pertanyaan tes atau soal secara sistematis. Proses ini meliputi perencanaan, penulisan, peninjauan, dan penyusunan butir soal. Tujuannya yaitu membuat tes yang benar. Step in developing test item. First, planning stage. Determine the purpose of the test. Analyze curriculum and syllabus. Create a test blueprint. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Menentukan tujuan tes atau soal, menganalisis kurikulum dan silabus, dan membuat kerangka tes. Number 2, writing stage. Write question based on indicator. Choose appropriate test format. Yang kedua, ada tahap penulisan, yaitu menulis pertanyaan berdasarkan indikator, dan yang kedua, memilih format tes yang sesuai. 3, review stage. Check for mistakes or unclear wording. Arrange question properly. Jadi yang ketiga itu tahap peninjauan, memeriksa kesalahan atau rumusan yang kurang jelas, dan menyusun pertanyaan dengan urutan yang tepat. Characteristic of a good test item. First, material, relevant to learning objective. Jadi, yang pertama yaitu materi, yaitu materinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Instruction, clear, simple, and not ambiguous. Jadi, penyusunannya harus jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan makna ganda. Language, use standard and easy to understand language. Jadi, bahasanya harus menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Conclusion, developing test item is an important process in education. By following the correct step, teacher can create quality test item that accurate measure student ability. Jadi kesimpulannya, penyusunan butir soal atau developing test item merupakan proses penting dalam pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Guru dapat membuat butir soal yang berkualitas dan mampu mengukur kemampuan siswa secara akurat. That is all for this short presentation about developing test items. Thank you for watching and listening. I just had to let you know you're